Senang sekali bersama dengan saudara pagi hari ini. I'm so glad to be here with you all this morning. Sebagaimana kita boleh merayakan akan Passover bersama-sama. As we can celebrate the Passover together. Berapa banyak mengucap syukur pagi hari ini? How many of you give thanks this morning? Karena Tuhan membebaskan kita. Because the Lord has freed us. Haleluya. Amen. Karena kematian daripada Tuhan dan kebangkitannya Because of the death and the resurrection of our Lord. membuat setiap daripada kita bebas. Makes every one of us free. Haleluya. Hallelujah. Happy Resurrection Day to all of you. Happy Resurrection Day to all of you. Hallelujah. You're supposed to speak Indonesian, Kevin. When I speak English, you speak Indonesian. No, just kidding. Well, I'm trying to train my son to speak Indonesian, but it's very hard for him. I know. Well, saudara, saya ingin untuk setiap daripada kita hari ini untuk benar-benar mengerti bagaimana Tuhan memberikan akan hidupnya untuk kita. I really want every one of us to really understand how our Lord has given His life for us. Supaya setiap daripada kita boleh mengalami akan kehidupan yang mana Tuhan telah bayar di atas kayu salib. So that we can all experience that love on the cross. Dan juga di dalam kehidupan kita, And in our lives, kita sendiri pun boleh melakukan akan perbuatan-perbuatan yang Tuhan mau untuk saudara dan saya we lakukan. can do the works that God wants us to do. Haleluya. Hallelujah. Ada sebuah ilustrasi di mana apa yang pernah terjadi di dalam tahun 1991. There is an illustration of what happened in 1991, Di mana ada seorang wanita yang bernama Ruth Dillow, where there is this woman whose name is Ruth Dillon, yang pada saat itu dia mendapatkan sesuatu sad message where she received a message out of sight dari Pentagon di mana anaknya yang pada saat itu berada di Desert Storm. She received a message from the Pentagon because her son was in the Desert Storm War. Anaknya yang bernama Clayton Carpenter, His name was Clayton Carpenter, yang pada saat itu diberitakan bahwa dia menginjak akan ranjau atau mine he stepped on a mine dan meledakkan akan tubuhnya. and it exploded his body. Saya percaya sebagai seorang ibu I believe as a mother yang menerima akan message ini, that received this message, maka dari itu perasaan begitu sedih di dalam and so hatinya. she experienced such sadness in her life. Di mana ibu ini benar-benar begitu grieving, begitu mengasihi anaknya sehingga kesedihan yang luar biasa. This mother was grieving because she loved her son so much. Dia shock dan dia sampai tidak bisa berbuat apa-apa. She was shocked and she couldn't do anything. Tetapi pada saat beberapa hari kemudian, 3 hari kemudian, But then 3 days later, di tengah-tengah suasana kesedihan, in the midst of her sadness, ibu ini mendapatkan penghiburan daripada banyak orang. this mother received comfort from so many people. Tetapi ibu ini masih merasakan akan sesuatu penderitaan But this mother still received such grief. She was still experiencing such grief. yang mana dengan berita yang dia terima 3 hari yang lalu. With this news that she just received 3 days ago. Tetapi ada sesuatu bel tiba-tiba berbunyi And there is this bell that they chimed. yang mana ada seorang yang memberitakan, There is this person who gave this speech. ya, yang mana orang ini menyatakan bahwa Clayton Carpenter And this person said that Clayton Carpenter tidak meninggal was not dead. karena sesuatu kekeliruan daripada berita yang diberitakan. There was a mistake, an error in the news that was received. Dan juga pada saat yang sama, And at that same moment, Clayton Carpenter telepon akan ibunya. Clayton Carpenter called his mother Yang mana mengatakan, Mom, and said, Mom, I'm still alive. I'm still alive. Sesuatu perasaan A yang feeling mana luar biasa terjadi. that is so extraordinary. Saya percaya sesuatu mixed feeling atau perasaan yang campur aduk. I believe that there were mixed feelings at the moment. Sesuatu yang seperti roda yang berputar. Just like a motor that's turning.
yang mungkin saudara dan saya tidak bisa menggambarkan. Maybe you and I can't experience Yang that. di dalam kesedihan yang luar biasa. In this great sadness, this great grief, Tetapi mendapatkan akan telepon daripada anaknya sendiri then bahwa dia she masih hidup. received this phone call that her son is still alive. Saya percaya setiap daripada kita tidak bisa membayangkan akan hal ini. I believe each and every one of us can't imagine the feeling. Tetapi saya percaya wanita-wanita yang mana pada saat itu berkunjung pagi hari But I believe that the women who went to that grave that morning, ke kubur daripada Yesus, to the grave of Jesus, di mana saya percaya wanita-wanita ini, perempuan-perempuan ini mendapatkan feeling yang sama seperti apa yang dialami oleh Ruth Dillow. I believe that these women experienced the same exact feeling that Ruth Dillow experienced. Karena beberapa hari yang lalu, Because a couple days ago, di mana perempuan-perempuan ini menyaksikan bahwa Yesus, sahabat dan Tuhan ataupun guru mereka, because Jesus, their friend, their teacher, yang mana menerima akan cambuk, menerima siksaan, bahkan disalibkan. he was flogged, he was tortured, and he was crucified. Dan mana pada saat itu mereka juga mendengarkan perkataan daripada Yesus yang berkata, aku haus. And then at that time, they heard the words of Jesus, I am thirsty. Yang mana Allah juga berkata, Tuhan berkata bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? And they heard their Lord say, Father, Father, why have you forsaken me? Dan juga di mana mereka mendengarkan, ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. And they also heard, yes, Father, into your hands I commit my Sampai yang spirit. terakhir, Until the end, Yesus berkata, it is finished. Jesus Sudah said, selesai. it is finished. It is finished. Bahwa perempuan-perempuan ini mendengarkan apa penderitaan yang Tuhan These women alami pada saat heard itu. the suffering that Jesus experienced at that time. Dan sesuatu kejadian pada saat mereka mendekat kepada kubur Yesus. And what happened when they went to the grave of Jesus? Sesuatu kubur yang sudah terbuka. A grave that was already opened. Bahkan malaikat Tuhan mengatakan, And even the angel of the Lord said, kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. you search for Jesus, he is no longer here, for he has risen. Inilah yang saudara dan saya rayakan hari ini. This is what you and Karena I dia celebrate hidup. this morning. Because Karena he dia is risen. bangkit Because he is alive. tanpa ada sesuatu kebangkitan, Without resurrection, saudara dan saya tetap mengalami kebinasaan. you and I still experience this grief. Di dalam kehidupan kita, kita akan tetap tidak mengalami akan hari esok. We still won't experience a hope for tomorrow. Sebuah lagu yang indah yang mengatakan, because he live, we can face tomorrow. The song says, because he lives, I can face tomorrow. Amin, saudara. Amen. Karena kehidupan daripada Yesus, kebangkitannya membawa kita mempunyai akan masa depan. Because he lives, because of the resurrection, we have a tomorrow. Saudara, kita akan buka bersama-sama di We dalam will open kitab up together. 1 Korintus pasal 1 yang ke-15. Corinthians chapter 15. Korintus pasal yang ke-15 menceritakan begitu banyak tentang kebangkitan daripada Kristus. 1 Corinthians talks about the resurrection of Christ. Saya akan membaca di dalam bahasa Indonesia, Kevin akan membaca di dalam bahasa Inggris, saya membaca ayat per ayat. We'll read verse by verse. Ayat yang pertama di dalam 1 Korintus, 1 Corinthians 15, verse 1. Ayat yang pertama. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Now I remind you, brothers and sisters, of the good news that I proclaimed to you, which you in turn received and which you also stand.
oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. through which also you are being saved, if you hold firmly to the message that I proclaimed to you, unless you have become to believe in vain. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. For I handed on to you as of first importance what I in turn had received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. and that he was buried, and that he was raised on the third day in accordance with the scriptures, Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. and that he appeared to Cephas, then to the 12. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Then he appeared to more than 500 brothers and sisters at one time, most of whom are still alive, though some have died. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Then he appeared to James, then to all the apostles. Dan yang paling akhir dari semua, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Last of all, as to one ultimately born, he appeared also to me. Ayat yang ke-9. Verse 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. For I am the least of the apostles, unfit to be called an apostle, Tetapi because I karena, persecuted the church of God. tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. But by the grace of God, I am what I am, and his grace toward me has not been in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Whether then it was I or they, so we proclaim, and so you have come to believe. Ayat yang baru saja kita baca The verse that we just read menceritakan bagaimana Rasul Paulus menyatakan sesuatu kesaksiannya. gives testimony of the Apostle Paul's life, Sesuatu pengajaran apa yang dia pernah terima. the message that he has Apa yang received, dia pernah dengarkan. what he has heard. Bahkan dia sendiri boleh mengalami bagaimana Yesus bangkit. And he can too experience how Jesus has resurrected. Sesuatu kebangkitan yang merubah akan kehidupan daripada A Paulus. resurrection that has changed the Apostle Paul's life. Paulus menyatakan bahwa latar belakang hidupnya yang menganiaya akan jemaat Allah. The Apostle Paul said that he used to persecute the people of God. Sesuatu kehidupan yang dahulu yang dia alami di dalam sesuatu kekejaman. Something that he did in that moment. Tetapi sesuatu kehidupan yang baru But then yang a new dialami life, oleh Paulus. the Apostle Paul experienced. Saya tertarik apa yang dia katakan di dalam ayat yang ke-52. I love what he 51 said dan in 52. verse 51 and 52. Saudara, mari kita baca di dalam ayat yang ke-51 dan yang ke-52. Let's read in verse 51 and 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya. Haleluya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa.
dan kita semua akan diubah. Listen, I will tell you a mystery. We will not all die, but we will all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Sesuatu misteri yang luar biasa, yang saudara dan saya menerima sesuatu keyakinan bahwa saudara dan saya tidak akan binasa. It's an amazing mystery that you and I will not die. Haleluya. Hallelujah. Amin, saudara. Amen. Saudara, yang saya tertarik bukan hanya kita tidak bisa binasa, What I am interested in is not that we just will not die, tetapi yang mana pada saat kita, saudara dan saya masih hidup, but when you and I are still alive, ada sesuatu perkataan yang diulang 2 kali, there is a phrase that was repeated twice yang membuat saya begitu tertarik dengan ayat ini. that makes me so interested in this verse. Yang mana dikatakan bahwa kita semua akan diubah. It says that we will all be changed. Bahkan dikatakan di situ bahwa setiap daripada kita tidak hanya binasa, tetapi kita semua akan diubah. It says here that we will not all die, but we will all be changed. Kebangkitan daripada Tuhan The resurrection of the Lord membawa sesuatu perubahan. brings change. Yang dulu kita binasa, tetapi kita mendapatkan kehidupan. Haleluya. We were dead, but now we receive new life. Ada sesuatu transformation, ada sesuatu perubahan. There is a transformation, a change. Sudahkah di dalam kehidupan kita mengalami akan perubahan ini? Have you received this change? Biarlah Paskah yang saudara dengarkan saat ini boleh merubah akan kehidupan kita. May the Easter message, this Passover, change our lives. Kalau mungkin ada di antara saudara yang belum menerima akan kasih daripada Tuhan. Maybe some of you have not received the love of the Father. Kasih Tuhan tersedia untuk saudara. The love of God is for you. Haleluya. Hallelujah. Biarlah yang dahulu kita binasa, kita memperoleh akan kehidupan. We used to live in this death, but now we receive life. Karena inilah yang Tuhan berikan. Because this is what God gives. Tuhan berikan dengan cuma-cuma, tetapi dengan harga yang begitu mahal. God does not just give with a cheap cost, but it was expensive. Ada sesuatu perubahan yang terjadi pada saat kebangkitan daripada Tuhan. There is a change during the resurrection of Jesus. Sometimes kadang-kala kita tidak menyadarin Sometimes we don't realize bahwa ada sesuatu perubahan yang terjadi, that there is a change that happens. yang mana yang dahulu Where before, bahwa salib itu merupakan sesuatu kutuk, the cross resembled a curse, yang mana salib adalah sesuatu tempat, sesuatu di mana orang-orang yang bersalah disalibkan. those who were wrong and convicted guilty were crucified. Salib merupakan kayu yang begitu kasar dan juga berlumur dengan darah. The cross resembled a cross that was so rough and it was flowing with blood. Tempat sesuatu kekejian A place of suffering yang dilakukan oleh tentara-tentara Romawi. where the Roman officers crucified people. Yang mana orang Romawi pun tidak mengalami akan penderitaan di kayu salib. Even the Romans did not experience suffering on the cross. Yang hanya ada di kayu salib adalah musuh-musuh daripada orang-orang Romawi dan para budak. Those who were crucified were only enemies of the Roman Empire and the slaves. Tetapi perubahan yang terjadi But there's a change that happened setelah kematian dan kebangkitan daripada Tuhan. after the death and the resurrection of the Lord. Salib berada di leher saudara. The cross is now on your neck Karena simbol kehidupan. because it is a symbol of life, Bukan simbol kutukan lagi. not a symbol of the curse any longer. Haleluya. Hallelujah. Salib berada di mungkin menjadi anting-anting. Maybe the cross is now on your earring. Bahkan ada yang membuat tattoo di tangan.
And some kanan, people tangan put kiri. tattoos of the cross on their arms. Mereka bangga memakai akan salib. They are so proud to wear the cross. Sesuatu perubahan terjadi. A change has occurred. Yang dulu orang tidak mau memakai akan salib. Before people, no one wanted to wear the cross. Orang tidak mau mendekat dengan salib. No one wanted to go close to the cross. Tetapi salib berada dekat dengan But the cross hatinya. is close now to their hearts. Menjadi sesuatu perhiasan. It became an ornament. Sesuatu perubahan A terjadi. change has occurred. Sesuatu perubahan yang lain terjadi. A different change has occurred. Yaitu pada saat kita melihat akan kubur. Where we see now the grave. Di mana para perempuan itu pada saat mendekat dengan kubur. Where the women, when they went close to the Apa yang grave, mereka pikirkan? what did they think? Yang mereka pikirkan kubur adalah akhir daripada segala sesuatu. They thought that the grave was the end of all things. Banyak orang memikirkan Many sebelum people think- resurrection Before the resurrection, bahwa kubur adalah tempat akhir daripada segalanya. that the grave was the end of all things. Kalau kita pergi ke kubur, disitulah sesuatu pintu yang terakhir rasanya bagi kehidupan. If we go to the grave, we feel like that is the last door. Tetapi puji Tuhan, But praise the Lord, setelah kebangkitan daripada after Tuhan, the resurrection of our Lord, apa yang terjadi? what happened? Kita mengetahui bahwa kematian bukan akhir daripada We kehidupan. know that death is not the end of the story. Ada amin saudara. Is there an amen? Bahwa ada kehidupan That setelah there is kematian. life after death. Hanya satu yang menyatakan, Only one yang said, memberikan janji kepada only saudara one dan gives saya, us the promise. yaitu kehidupan di That is mana that ada life. sesuatu kebahagiaan untuk selama-lamanya There is a hope for eternity kepada barang siapa yang ada di dalam Tuhan. to all those who are in Hallelujah. Christ. Amen. Ada sesuatu kehidupan, There is life. ada sesuatu There kehidupan is life. yang dulu kematian merupakan akhir. Where before death symbolized the end. Tetapi sebenarnya kematian adalah permulaan daripada hidup yang But baru. actually death is the beginning of life eternal. Haleluya. Hallelujah. Sesuatu perubahan. A Di change. mana salib berubah, The cross brings change. kubur berubah, The grave changed. kematian berubah. Death has changed. Banyak orang pada saat sebelum kematian, So many people, sebelum kebangkitan daripada Tuhan, before the resurrection of the Lord, semua orang yang meninggal, everyone who died, mereka ada sesuatu kesedihan yang luar biasa. there was such great sorrow. Tetapi But setiap orang yang berada di dalam Tuhan, everyone who is in Christ justru ada sesuatu pengucapan syukur. actually gives thanks. Maka dari itu kalau kita melihat That's why kenapa if we see orang, why, sebagai orang Kristen as a Christian, ada sesuatu sukacita. why is there joy? Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, justru kematian merupakan sesuatu ketakutan. For those who don't know Jesus, death resembles fear. Tetapi kematian adalah sukacita But death is karena joy akhir daripada penderitaan. because it is the end of suffering. Ada amin saudara. Is there an amen? Bahkan di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang 1 ke-13. Thessalonians chapter 4, verse 13. Rasul Paulus berkata, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. The Apostle Paul says, we do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about those who have died, Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain so that you may not grieve as others do who have no hope. yang tidak mempunyai apa? Pengharapan. Those who have no hope. Haleluya. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. We will be with our Lord. Ada amin saudara. Is there an amen? Sejak kematian daripada Tuhan dan kebangkitannya, Since the death and the resurrection of our Lord, ada sesuatu pembaharuan. there is a change, a renewing. Sudahkah setiap daripada kita menerima akan pembaharuan? Have we received that renewal? Salib berubah, kubur berubah, kematian berubah. The cross has changed, the grave changed, the cross changed.
Dan biarlah yang terakhir yaitu kehidupan kita pun mengalami perubahan. And even our lives now receive change. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 In John chapter 10, verse 10, yang mengatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahan. Ayat yang ke-11 mengatakan, akulah gembala yang baik, memberikan nyawaku bagi domba-dombanya. verse 10 says, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Di dalam ayat ini Tuhan menunjukkan kepada kita In this verse, the Lord shows us bagaimana kita hidup dan bagaimana orang harus mengetahui bahwa mereka mempunyai suatu harapan. how we live and how we have to tell people that they have hope, Mempunyai sesuatu damai sejahtera, that there is mempunyai kasih, peace, that there is mempunyai love, masa depan. that there is a future Karena dia sebagai gembala because he is a shepherd, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. a good shepherd that protects his sheep, that lays his life down for his sheep. Ada sesuatu hope, ada sesuatu harapan. There is a hope, Ada damai sejahtera. there is peace, Ada kasih yang there is memelihara. love, Ada sesuatu kekuatan. there is strength Karena Tuhan menjaga dengan because gadanya. the Lord protects Karena his dia adalah sheep gembala yang baik. because he is the good shepherd. Amin, saudara. Amen. Sesuatu kehidupan yang diubahkan. A life that has been transformed. Dahulu sebelum ada sesuatu kejadian di mana Tuhan mati dan bangkit. Before the death and the resurrection, Sesuatu kesedihan yang ada. there was sorrow. Tidak ada sesuatu harapan. There wasn't a hope Tidak ada damai karena There hidup wasn't di dalam peace. ketakutan. because they lived in fear. Saudara tahu, Simon Petrus pun You pada know, saat Yesus disalibkan, Even dia Simon takut. Peter, when Jesus was crucified, he was afraid. Saya percaya sebelum mereka melihat bahwa Yesus bangkit, Petrus pun tetap takut. I believe that even before they saw the resurrected Jesus, Peter was afraid. Murid-murid Tuhan semuanya juga takut. All the disciples were afraid. Tetapi pada saat kebangkitan daripada Yesus, yang mana dia saksikan pada saat Yesus datang kepada mereka. But when he saw the resurrected body of Jesus come to them, Sesuatu harapan yang baru. there was a new hope, Damai sejahtera. new peace. Ada sesuatu There kekuatan. was strength. Saudara, apa yang kita dengarkan pada saat ini? What we hear today, Apa yang terjadi pada saat ini? what happened today, Yang kita lihat dengan mata kita. what we see with our eyes, Beberapa tahun yang lalu kalau kita bandingkan dengan saat ini. a couple years ago, if we compare it to today, Di kota Houston ini semakin banyak orang homeless. there's more and more homeless people here in Houston. Semakin banyak orang-orang on the street. There's more and more people on the streets. Kalau kita boleh memperhatikan pada saat ini, If we pay attention to today, banyak orang mengalami sesuatu ketakutan dengan berbagai penyakit. there are so many people experiencing fear because of sickness. Banyak orang mengalami ketakutan because of ISIS. So many people are fearful because of ISIS, Karena ada teroris di mana-mana. because there is terrorism everywhere. Bahkan di Indonesia pun juga takut. Even in Indonesia, they're afraid. Di Amerika juga takut. In America, they're Di afraid. seluruh dunia, The whole world is orang hidup di afraid. dalam ketakutan. People are living in fear. Apalah yang kita boleh saksikan What we can see, what we can witness, melalui apa yang kita dengarkan dengan berbagai apa yang terjadi dengan turunnya minyak dan lain with sebagainya. the decrease of prices in oil and everything, Membuat saudara dan saya khawatir. makes us doubt. Tetapi kita mengucap syukur karena kebangkitan Tuhan membawa sesuatu perubahan But we- bagaimana kita melihat akan hidup kita But di we can masa yang give akan thanks datang. because Jesus has given us a new hope for the future. Amin, saudara. Amen. Di dalam Yesus Kristus kita mempunyai pengharapan. In Jesus Christ, we have hope. Haleluya. Amen. Puji Tuhan. Praise the Lord. Sandaran kita bukan dunia ini. Kalau dunia ini ISIS. Kalau dunia ini Ebola. Kalau dunia ini mungkin cancer. Mungkin kalau dunia ini yang kita lihat yaitu mungkin suffering. Praise the Lord. We do not hinge on this world because in
this world there is Ebola, there is suffering, there is terrorism. Tetapi kita tidak bersandar kepada dunia. But we do not hinge on this world. Sandaran kita Yesus Kristus. We hinge on Jesus Christ. Haleluya. Hallelujah. Saudara, biarlah berkat daripada Paskah May the blessing of Easter benar-benar membebaskan kita. truly free us. Memberkati akan kehidupan Bless kita. our lives. Apakah kita mengalami sesuatu perubahan? Do we receive transformation? Kebangkitan membawa perubahan. The resurrection has brought change. Is that your family change? Is your family changed? Apakah kehidupan kita pada saat dulu pertama kali menerima Tuhan dan pada saat ini kita melihat adanya sesuatu perubahan? From the time you received Jesus to today, have you experienced change? Biarlah perubahan terjadi di dalam kehidupan kita. May change occur in each and every one of our lives. Ada amin, saudara. Is there an amen? Karena di dalam kitab Roma juga dikatakan Because sama in seperti Romans- Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Romans chapter 6 verse 4. In Romans 6:4, it says, "Therefore we have been buried with him by baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, so we too might walk in newness of life." Kita akan hidup dalam hidup yang baru. We will live in newness of life. Jangan kita hidup di dalam kehidupan yang lama. Let's not live in the old life. Alamilah perubahan. Experience the new life. Sebagaimana Yesus sudah bangkit. For Jesus has risen. Kebangkitan membawa perubahan. Resurrection brings forth change. Hidup kita pun Our lives are renewed. juga Tuhan ingin ubahkan. Jesus wants to transform us too. Bagaimana relationship saudara sebagai suami dan istri? How's your relationship as husband and wife? Is that getting better Is it getting after you better? receive Jesus Christ or getting worse? I hope you are getting better. Amen. Bagaimana dengan semangat sekolah saudara? Getting better or getting worse? What about your motivation for school? Getting better or getting worse? Bagaimana dengan semangat bekerja saudara? Getting better or getting worse? What about your motivation for work? Getting better or getting worse? Bible make us better person. Amen. Gospel make us better person because resurrection of Jesus Christ bring transformation. Haleluya. Kalau kita melihat bahwa diri kita nggak mengalami perubahan, If we see that our lives do not bring transformation, is not transformed, bukan karena Bible itu salah. it's not because the Bible is wrong. Bukan kematian Tuhan nggak real, It's not because the death of Christ is not real. because we don't want to change. It's because we don't want to change. Oleh sebab itu dikatakan di dalam kitab Roma, biarlah terjadi pembaharuan akal budi. That's why it says in Romans, let there be a transformation, Ada amin saudara. a renewing of life. Bahkan di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang In ke-10. Colossians chapter 3 verse 10, Dan ia telah menganakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. and have clothed yourselves with the new self, which is being renewed in knowledge according to the image of its creator. Apa yang dikatakan? Being renewed in the knowledge of image of its creator. Dikatakan. Tuhan memperbaharui kehidupan kita. The Lord changes us, renews us. Kalau cara bekerja kita nggak getting better, Tuhan bukan yang salah. If our work is not getting better, God is not at fault. Kalau family kita not getting better, bukan Tuhan yang salah. Silakan duduk saudara. Haleluya. Praise the Lord. Senang sekali bersama dengan saudara pagi hari ini. I'm so glad to be here with you all this morning. Sebagaimana kita boleh merayakan akan Passover bersama-sama. As we can celebrate the Passover together.
Berapa banyak mengucap syukur pagi hari ini? How many of you give thanks this morning? Karena Tuhan membebaskan kita. Because the Lord has freed us. Haleluya. Amen. Karena kematian daripada Tuhan dan kebangkitannya Because of the death and the resurrection of our Lord membuat setiap daripada kita bebas. makes every one of us free. Haleluya. Hallelujah. Happy Resurrection Day to all of you. Happy Resurrection Day to all of you. Hallelujah. You're supposed to speak Indonesian, Kevin. When I speak English, you speak Indonesian. No, just kidding. Well, I'm trying to train my son to speak Indonesian, but it's very hard for him. I know. Well, saudara, saya ingin untuk setiap daripada kita hari ini untuk benar-benar mengerti bagaimana Tuhan memberikan akan hidupnya untuk kita. I really want every one of us to really understand how our Lord has given his life for us. Supaya setiap daripada kita boleh mengalami akan kehidupan yang mana Tuhan telah bayar di atas kayu salib. So that we can all experience that love on the cross. Dan juga di dalam kehidupan kita, And in our lives, kita sendiri pun boleh melakukan akan perbuatan-perbuatan yang Tuhan mau untuk saudara dan saya we lakukan. can do the works that God wants us to do. Haleluya. Hallelujah. Ada sebuah ilustrasi di mana apa yang pernah terjadi di dalam tahun 1991. There is an illustration of what happened in 1991, Di mana ada seorang wanita yang bernama Ruth Dillow where there is this woman whose name is Ruth Dillon, yang pada saat itu dia mendapatkan sesuatu set message where she received a message out of sight dari Pentagon di mana anaknya yang pada saat itu berada di Desert Storm. She received a message from the Pentagon because her son was in the Desert Storm War. Anaknya yang bernama Clayton Carpenter His name was Clayton Carpenter, yang pada saat itu diberitakan bahwa dia menginjak akan ranjau atau mine he stepped on a mine dan meledakkan akan tubuhnya. and it exploded his body. Saya percaya sebagai seorang ibu I believe as a mother yang menerima akan message ini, that received this message, maka dari itu perasaan begitu sedih di dalam and so she hatinya. experienced such sadness in her life. Di mana ibu ini benar-benar begitu grieving, begitu mengasihi anaknya sehingga kesedihan yang luar biasa. This mother was grieving because she loved her son so much. Dia shock dan dia sampai tidak bisa berbuat apa-apa. She was shocked and she couldn't do anything. Tetapi pada saat beberapa hari kemudian, 3 hari kemudian, But then 3 days later, di tengah-tengah suasana kesedihan, in the midst of her sadness, ibu ini mendapatkan penghiburan daripada banyak orang. this mother received comfort from so many people. Tetapi ibu ini masih merasakan akan sesuatu penderitaan But this mother still received such grief. She was still experiencing such grief. yang mana dengan berita yang dia terima 3 hari yang lalu. With this news that she just received 3 days ago. Tetapi ada sesuatu bel tiba-tiba berbunyi And there is this bell that they chimed. yang mana ada seorang yang memberitakan, There is this person who gave this speech. ya, yang mana orang ini menyatakan bahwa Clayton Carpenter And this person said that Clayton Carpenter tidak meninggal was not dead. karena sesuatu kekeliruan daripada berita yang diberitakan. There was a mistake, an error in the news that was received. Dan juga pada saat yang sama, And at that same moment, Clayton Carpenter telepon akan ibunya. Clayton Carpenter called his mother Yang mana mengatakan, Mom, and said, Mom, I'm still alive. I'm still alive. Sesuatu perasaan A yang feeling mana luar biasa terjadi. that is so extraordinary. Saya percaya sesuatu mixed feeling atau perasaan yang campur aduk. I believe that there were mixed feelings at the moment. Sesuatu yang seperti roda yang berputar. Just like a motor that's turning. Yang mungkin saudara dan saya tidak bisa menggambarkan. Maybe you and I can't experience Yang that.
di dalam kesedihan yang luar biasa. in this great sadness, this great grief, Tetapi mendapatkan akan telepon daripada anaknya sendiri then bahwa dia she masih hidup. received this phone call that her son is still alive. Saya percaya setiap daripada kita tidak bisa membayangkan akan hal ini. I believe each and every one of us can't imagine the feeling. Tetapi saya percaya wanita-wanita yang mana pada saat itu berkunjung pagi hari But I believe that the women who went to that grave that morning, ke kubur daripada Yesus, to the grave of Jesus, di mana saya percaya wanita-wanita ini, perempuan-perempuan ini mendapatkan feeling yang sama seperti apa yang dialami oleh Ruth Dillow. I believe that these women experienced the same exact feeling that Ruth Dillow experienced. Karena beberapa hari yang lalu, Because a couple days ago, di mana perempuan-perempuan ini menyaksikan bahwa Yesus, sahabat dan Tuhan ataupun guru mereka, because Jesus, their friend, their teacher, yang mana menerima akan cambuk, menerima siksaan, bahkan disalibkan. he was flogged, he was tortured, and he was crucified. Dan mana pada saat itu mereka juga mendengarkan perkataan daripada Yesus yang berkata, aku haus. And then at that time, they heard the words of Jesus, I am thirsty. Yang mana Allah juga berkata, Tuhan berkata bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? And they heard their Lord say, Father, Father, why have you forsaken me? Dan juga di mana mereka mendengarkan, ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. And they also heard, yes, Father, into your hands I commit my Sampai yang spirit. terakhir, Until the end, Yesus berkata, it is finished. Jesus Sudah said, selesai. it is finished. It is finished. Bahwa perempuan-perempuan ini mendengarkan apa penderitaan yang Tuhan These women alami pada saat heard itu. the suffering that Jesus experienced at that time. Dan sesuatu kejadian pada saat mereka mendekat kepada kubur Yesus. And what happened when they went to the grave of Jesus? Sesuatu kubur yang sudah terbuka. A grave that was already opened. Bahkan malaikat Tuhan mengatakan, And even the angel of the Lord said, kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. you search for Jesus, he is no longer here, for he has risen. Inilah yang saudara dan saya rayakan hari ini. This is what you and Karena I celebrate dia hidup. this morning. Because Karena he dia is risen. bangkit Because he is alive. tanpa ada sesuatu kebangkitan, Without resurrection, saudara dan saya tetap mengalami kebinasaan. you and I still experience this grief. Di dalam kehidupan kita, kita akan tetap tidak mengalami akan hari esok. We still won't experience a hope for tomorrow. Sebuah lagu yang indah yang mengatakan, because he live, we can face tomorrow. The song says, because he lives, I can face tomorrow. Amin, saudara. Amen. Karena kehidupan daripada Yesus, kebangkitannya membawa kita mempunyai akan masa depan. Because he lives, because of the resurrection, we have a tomorrow. Saudara, kita akan buka bersama-sama di We dalam will open kitab up together. 1 Korintus pasal 1 yang Corinthians ke-15. chapter 15. Korintus pasal yang ke-15 menceritakan begitu banyak tentang kebangkitan daripada Kristus. 1 Corinthians talks about the resurrection of Christ. Saya akan membaca di dalam bahasa Indonesia, Kevin akan membaca di dalam bahasa Inggris, saya membaca ayat per ayat. We'll read verse by verse. Ayat yang pertama di dalam 1 Korintus, 1 Corinthians 15, verse 1. Ayat yang pertama. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Now I remind you, brothers and sisters, of the good news that I proclaimed to you, which you in turn received and which you also stand. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti
yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. through which also you are being saved, if you hold firmly to the message that I proclaimed to you, unless you have become to believe in vain. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. For I handed on to you as of first importance what I in turn had received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. and that he was buried, and that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures, Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. and that he appeared to Cephas, then to the 12. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Then he appeared to more than 500 brothers and sisters at one time, most of whom are still alive, though some have died. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Then he appeared to James, then to all the apostles. Dan yang paling akhir dari semua, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Last of all, as to one ultimately born, he appeared also to me. Ayat yang ke-9. Verse 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. For I am the least of the apostles, unfit to be called an apostle, Tetapi because I karena, persecuted the church of God. tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. But by the grace of God, I am what I am, and his grace toward me has not been in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Whether then it was I or they, so we proclaim, and so you have come to believe. Ayat yang baru saja kita baca The verse that we just read menceritakan bagaimana Rasul Paulus menyatakan sesuatu kesaksiannya. gives testimony of the Apostle Paul's life. Sesuatu pengajaran apa yang dia pernah terima. The message that he has Apa yang dia received, pernah dengarkan. what he has heard. Bahkan dia sendiri boleh mengalami bagaimana Yesus bangkit. And he can too experience how Jesus has resurrected. Sesuatu kebangkitan yang merubah akan kehidupan daripada A Paulus. resurrection that has changed the Apostle Paul's life. Paulus menyatakan bahwa latar belakang hidupnya yang menganiaya akan jemaat Allah. The Apostle Paul said that he used to persecute the people of God. Sesuatu kehidupan yang dahulu yang dia alami di dalam sesuatu kekejaman. Something that he did in that moment. Tetapi sesuatu kehidupan yang baru But then a yang new dialami life, oleh Paulus. the Apostle Paul experienced. Saya tertarik apa yang dia katakan di dalam ayat yang ke-52. I love what he 51 said dan in 52. verse 51 and 52. Saudara, mari kita baca di dalam ayat yang ke-51 dan yang ke-52. Let's read in verse 51 and 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Haleluya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Listen, I will tell you a mystery.
We will not all die, but we will all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Sesuatu misteri yang luar biasa, yang saudara dan saya menerima sesuatu keyakinan bahwa saudara dan saya tidak akan binasa. It's an amazing mystery that you and I will not die. Haleluya. Hallelujah. Amin, saudara. Amen. Saudara, yang saya tertarik bukan hanya kita tidak bisa binasa, What I am interested in is not that we just will not die, tetapi yang mana pada saat kita, saudara dan saya masih hidup, but when you and I are still alive, ada sesuatu perkataan yang diulang 2 kali, there is a phrase that was repeated twice yang membuat saya begitu tertarik dengan ayat ini. that makes me so interested in this verse. Yang mana dikatakan bahwa kita semua akan diubah. It says that we will all be changed. Bahkan dikatakan di situ bahwa setiap daripada kita tidak hanya binasa, tetapi kita semua akan diubah. It says here that we will not all die, but we will all be changed. Kebangkitan daripada Tuhan The resurrection of the Lord membawa sesuatu perubahan. brings change. Yang dulu kita binasa, tetapi kita mendapatkan kehidupan. Haleluya. We were dead, but now we receive new life. Ada sesuatu transformation, ada sesuatu perubahan. There is a transformation, a change. Sudahkah di dalam kehidupan kita mengalami akan perubahan ini? Have you received this change? Biarlah Paskah yang saudara dengarkan saat ini boleh merubah akan kehidupan kita. May the Easter message, this Passover, change our lives. Kalau mungkin ada di antara saudara yang belum menerima akan kasih daripada Tuhan, Maybe some of you have not received the love of the Father. kasih Tuhan tersedia untuk saudara. The love of God is for you. Haleluya. Hallelujah. Biarlah yang dahulu kita binasa, kita memperoleh akan kehidupan. We used to live in this death, but now we receive life. Karena inilah yang Tuhan berikan. Because this is what God gives. Tuhan berikan dengan cuma-cuma, tetapi dengan harga yang begitu mahal. God does not just give with a cheap cost, but it was expensive. Ada sesuatu perubahan yang terjadi pada saat kebangkitan daripada Tuhan. There is a change during the resurrection of Jesus. Sometimes kadang-kala kita tidak menyadarin Sometimes we don't realize bahwa ada sesuatu perubahan yang terjadi, that there is a change that happens. yang mana yang dahulu Where before, bahwa salib itu merupakan sesuatu kutuk, the cross resembled a curse, yang mana salib adalah sesuatu tempat, sesuatu di mana orang-orang yang bersalah disalibkan. those who were wrong and convicted guilty were crucified. Salib merupakan kayu yang begitu kasar dan juga berlumur dengan darah. The cross resembled a cross that was so rough and it was flowing with blood. Tempat sesuatu kekejian A place of suffering yang dilakukan oleh tentara-tentara Romawi. where the Roman officers crucified people. Yang mana orang Romawi pun tidak mengalami akan penderitaan di kayu salib. Even the Romans did not experience suffering on the cross. Yang hanya ada di kayu salib adalah musuh-musuh daripada orang-orang Romawi dan para budak. Those who were crucified were only enemies of the Roman Empire and the slaves. Tetapi perubahan yang terjadi But there's a change that happened setelah kematian dan kebangkitan daripada Tuhan. after the death and the resurrection of the Lord. Salib berada di leher saudara. The cross is now on your neck Karena simbol kehidupan. because it is a symbol of life, Bukan simbol kutukan lagi. not a symbol of the curse any longer. Haleluya. Hallelujah. Salib berada di mungkin menjadi anting-anting. Maybe the cross is now on your earring. Bahkan ada yang membuat tattoo di tangan. And some kanan, people tangan put kiri. tattoos of the cross on their arms. Mereka bangga memakai
akan salib. They are so proud to wear the cross. Sesuatu perubahan terjadi. A change has occurred. Yang dulu orang tidak mau memakai akan salib. Before people, no one wanted to wear the cross. Orang tidak mau mendekat dengan salib. No one wanted to go close to the cross. Tetapi salib berada dekat dengan But the cross hatinya. is close now to their hearts. Menjadi sesuatu perhiasan. It became an ornament. Sesuatu perubahan A terjadi. change has occurred. Sesuatu perubahan yang lain terjadi. A different change has occurred. Yaitu pada saat kita melihat akan kubur. Where we see now the grave. Di mana para perempuan itu pada saat mendekat dengan kubur. Where the women, when they went close to the Apa yang grave, mereka pikirkan? what did they think? Yang mereka pikirkan kubur adalah akhir daripada segala sesuatu. They thought that the grave was the end of all things. Banyak orang memikirkan Many sebelum people think- resurrection Before the resurrection, bahwa kubur adalah tempat akhir daripada segalanya. that the grave was the end of all things. Kalau kita pergi ke kubur, disitulah sesuatu pintu yang terakhir rasanya bagi kehidupan. If we go to the grave, we feel like that is the last door. Tetapi puji Tuhan, But praise the Lord, setelah kebangkitan daripada after Tuhan, the resurrection of our Lord, apa yang terjadi? what happened? Kita mengetahui bahwa kematian bukan akhir daripada We kehidupan. know that death is not the end of the story. Ada amin saudara. Is there an amen? Bahwa ada kehidupan That setelah there is kematian. life after death. Hanya satu yang menyatakan, Only one yang said, memberikan janji kepada only saudara one dan gives saya, us the promise. yaitu kehidupan di That is mana that ada life. sesuatu kebahagiaan untuk selama-lamanya There is a hope for eternity kepada barang siapa yang ada di dalam Tuhan. to all those who are in Hallelujah. Christ. Amen. Ada sesuatu kehidupan, There is life. ada sesuatu There kehidupan is life. yang dulu kematian merupakan akhir, Where before death symbolized the end. tetapi sebenarnya kematian adalah permulaan daripada hidup yang But baru. actually death is the beginning of life eternal. Haleluya. Hallelujah. Sesuatu perubahan. A Di change. mana salib berubah, The cross brings change. kubur berubah, The grave changed. kematian berubah. Death has changed. Banyak orang pada saat sebelum kematian, So many people, sebelum kebangkitan daripada Tuhan, before the resurrection of the Lord, semua orang yang meninggal, everyone who died, mereka ada sesuatu kesedihan yang luar biasa. there was such great sorrow. Tetapi But setiap orang yang berada di dalam Tuhan, everyone who is in Christ justru ada sesuatu pengucapan syukur. actually gives thanks. Maka dari itu kalau kita melihat That's why if kenapa we see orang, why, sebagai orang Kristen as a Christian, ada sesuatu sukacita. why is there joy? Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, justru kematian merupakan sesuatu ketakutan. For those who don't know Jesus, death resembles fear. Tetapi kematian adalah sukacita But death karena is joy akhir daripada penderitaan. because it is the end of suffering. Ada amin saudara. Is there an amen? Bahkan di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang 1 ke-13. Thessalonians chapter 4, verse 13. Rasul Paulus berkata, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. The Apostle Paul says, we do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about those who have died, Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain so that you may not grieve as others do who have no hope. yang tidak mempunyai apa? Pengharapan. Those who have no hope. Haleluya. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. We will be with our Lord. Ada amin saudara. Is there an amen? Sejak kematian daripada Tuhan dan kebangkitannya, Since the death and the resurrection of our Lord, ada sesuatu pembaharuan. there is a change, a renewing. Sudahkah setiap daripada kita menerima akan pembaharuan? Have we received that renewal? Salib berubah, kubur berubah, kematian berubah. The cross has changed, the grave changed, the cross changed. Dan biarlah yang terakhir yaitu kehidupan kita pun mengalami
perubahan. And even our lives now receive change. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 In John chapter 10, verse 10, yang mengatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahan. Ayat yang ke-11 mengatakan, akulah gembala yang baik, memberikan nyawaku bagi domba-dombanya. verse 10 says, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Di dalam ayat ini Tuhan menunjukkan kepada kita In this verse, the Lord shows us bagaimana kita hidup dan bagaimana orang harus mengetahui bahwa mereka mempunyai suatu harapan. how we live and how we have to tell people that they have hope, Mempunyai sesuatu damai sejahtera, that there is mempunyai kasih, peace, that there is mempunyai love, masa depan. that there is a future Karena dia sebagai gembala because he is a shepherd, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. a good shepherd that protects his sheep, that lays his life down for his sheep. Ada sesuatu hope, ada sesuatu harapan, There is a hope, ada damai sejahtera, there is peace, ada kasih yang there is memelihara, love, ada sesuatu kekuatan there is strength karena Tuhan menjaga dengan because gadanya. the Lord protects Karena dia his adalah sheep gembala yang baik. because he is the good shepherd. Amin, saudara. Amen. Sesuatu kehidupan yang diubahkan. A life that has been transformed. Dahulu sebelum ada sesuatu kejadian di mana Tuhan mati dan bangkit. Before the death and the resurrection, Sesuatu kesedihan yang ada. there was sorrow. Tidak ada sesuatu harapan. There wasn't a hope Tidak ada damai karena There hidup wasn't di dalam peace. ketakutan. because they lived in fear. Saudara tahu, Simon Petrus pun You pada know, saat Yesus disalibkan, Even dia Simon takut. Peter, when Jesus was crucified, he was afraid. Saya percaya sebelum mereka melihat bahwa Yesus bangkit, Petrus pun tetap takut. I believe that even before they saw the resurrected Jesus, Peter was afraid. Murid-murid Tuhan semuanya juga takut. All the disciples were afraid. Tetapi pada saat kebangkitan daripada Yesus, yang mana dia saksikan pada saat Yesus datang kepada mereka. But when he saw the resurrected body of Jesus come to them, Sesuatu harapan yang baru. there was a new hope, Damai sejahtera. new peace. Ada sesuatu There kekuatan. was strength. Saudara, apa yang kita dengarkan pada saat ini? What we hear today, Apa yang terjadi pada saat ini? what happened today, Yang kita lihat dengan mata kita. what we see with our eyes, Beberapa tahun yang lalu kalau kita bandingkan dengan saat ini. a couple years ago, if we compare it to today, Di kota Houston ini semakin banyak orang homeless. there's more and more homeless people here in Houston. Semakin banyak orang-orang on the street. There's more and more people on the streets. Kalau kita boleh memperhatikan pada saat ini, If we pay attention to today, banyak orang mengalami sesuatu ketakutan dengan berbagai penyakit. there are so many people experiencing fear because of sickness. Banyak orang mengalami ketakutan because of ISIS. So many people are fearful because of ISIS, Karena ada teroris di mana-mana. because there is terrorism everywhere. Bahkan di Indonesia pun juga takut. Even in Indonesia, they're afraid. Di Amerika juga takut. In America, they're Di afraid. seluruh dunia, The whole world is orang hidup di afraid. dalam ketakutan. People are living in fear. Apalah yang kita boleh saksikan What we can see, what we can witness, melalui apa yang kita dengarkan dengan berbagai apa yang terjadi dengan turunnya minyak dan lain with sebagainya. the decrease of prices in oil and everything, Membuat saudara dan saya khawatir. makes us doubt. Tetapi kita mengucap syukur karena kebangkitan Tuhan membawa sesuatu perubahan. But we- Bagaimana kita melihat akan hidup kita But di we can masa yang give akan thanks datang. because Jesus has given us a new hope for the future. Amin, saudara. Amen. Di dalam Yesus Kristus kita mempunyai pengharapan. In Jesus Christ, we have hope. Haleluya. Amen. Puji Tuhan. Praise the Lord. Sandaran kita bukan dunia ini. Kalau dunia ini ISIS. Kalau dunia ini Ebola. Kalau dunia ini mungkin cancer. Mungkin kalau dunia ini yang kita lihat yaitu mungkin suffering. Praise the Lord. We do not hinge on this world because in this world there is Ebola, there is suffering, there is terrorism.
Tetapi kita tidak bersandar kepada dunia. But we do not hinge on this world. Sandaran kita Yesus Kristus. We hinge on Jesus Christ. Haleluya. Hallelujah. Saudara, biarlah berkat daripada Paskah May the blessing of Easter benar-benar membebaskan kita. truly free us. Memberkati akan kehidupan Bless kita. our lives. Apakah kita mengalami sesuatu perubahan? Do we receive transformation? Kebangkitan membawa perubahan. The resurrection has brought change. Is that your family change? Is your family changed? Apakah kehidupan kita pada saat dulu pertama kali menerima Tuhan dan pada saat ini kita melihat adanya sesuatu perubahan? From the time you received Jesus to today, have you experienced change? Biarlah perubahan terjadi di dalam kehidupan kita. May change occur in each and every one of our lives. Ada amin, saudara. Is there an amen? Karena di dalam kitab Roma juga dikatakan Because sama in seperti Roman- Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roman chapter 6 verse 4. In Romans 6:4, it says, "Therefore we have been buried with him by baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, so we too might walk in newness of life." Kita akan hidup dalam hidup yang baru. We will live in newness of life. Jangan kita hidup di dalam kehidupan yang lama. Let's not live in the old life. Alamilah perubahan. Experience the new life. Sebagaimana Yesus sudah bangkit. For Jesus has risen. Kebangkitan membawa perubahan. Resurrection brings forth change. Hidup kita pun Our lives are renewed. juga Tuhan ingin ubahkan. Jesus wants to transform us too. Bagaimana relationship saudara sebagai suami dan istri? How's your relationship as husband and wife? Is that getting better Is it getting after you better? receive Jesus Christ or getting worse? I hope you are getting better. Amen. Bagaimana dengan semangat sekolah saudara? Getting better or getting worse? What about your motivation for school? Getting better or getting worse? Bagaimana dengan semangat bekerja saudara? Getting better or getting worse? What about your motivation for work? Getting better or getting worse? Bible make us better person. Amen. Gospel make us better person because resurrection of Jesus Christ bring transformation. Haleluya. Kalau kita melihat bahwa diri kita nggak mengalami perubahan, If we see that our lives do not bring transformation, is not transformed, bukan karena Bible itu salah. it's not because the Bible is wrong. Bukan kematian Tuhan nggak real. It's not because the death of Christ is not real. Because we don't want to change. It's because we don't want to change. Oleh sebab itu dikatakan di dalam kitab Roma, biarlah terjadi pembaharuan akal budi. That's why it says in Romans, let there be a transformation, Ada amin saudara. a renewing of life. Bahkan di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10. In Colossians chapter 3, verse 10, Dan ia telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. and have clothed yourselves with the new self, which is being renewed in knowledge according to the image of its creator. Apa yang dikatakan? Being renewed in the knowledge of image of its creator. Dikatakan. Tuhan memperbaharui kehidupan kita. The Lord changes us, renews us. Kalau cara bekerja kita nggak getting better, Tuhan bukan yang salah. If our work is not getting better, God is not at fault. Kalau family kita not getting better, bukan Tuhan yang salah. If our family is not getting better, God is not at fault. Kalau semangat sekolah kita nggak getting better, bukan Tuhan yang salah. If our motivation for school is not getting better, God is not at fault. Biarlah terjadi pembaharuan. Let there be change. Karena Tuhan memperbaharui kehidupan Because kita. God has renewed our lives. Resurrection bring transformation. Resurrection brings forth transformation. Amin. Amen. Mari kita berdoa Let us bersama-sama. pray together.